How do I explain how God became a man? That man might be the sons of God. And how do I describe how glory swallowed shame? And instead of shame, you gave a crown. I look at me, I see you, and it's a wonder to my soul. Your love for me, I can't explain. I look at me, I see you. This is what your grace has done. Your love for me, I can't describe. You're beautiful, it's so beautiful. You're beautiful, it's so beautiful. You're lovely and true. Lord, it makes my heart to sing. Your beauty is most beautiful. Your beauty makes beautiful. Sim. Essa versão. Amém. Tudo bem? Tá tudo muito bem. Bem, nesse dia tão especial, dia 13 de outubro, o que eu tenho para dizer é só agradecer a Deus pela bondade, pelo presente que tem me dado. E estou muito feliz, que até nem não tenho palavras para detalhar o quanto estou feliz no dia de hoje. Só rendo mesmo graça e muita gratidão a Deus. Uma palavra para ele. Então, vou dizer para ele que nosso sonho se realizou. E o nosso sonho se realizou. E ele é um homem de palavra, assim como prometeu para mim. Hoje ele cumpriu. Estamos à espera da cerimônia lá na igreja. Nossa, que pergunta. Nossa, não. É? Não. Uma pergunta. O que faria? Muito difícil para mim. Seria muito difícil, Muito, não é? Porque muito. já estás quase a realizar o seu sonho. Sim. E algo de não acontece. Sim. Isso nunca vai acontecer. Nunca. É simplesmente uma pergunta que eu coloco. Ok. Os que já chegaram até agora é porque prepararam-se, não é? Sim. Então, uma palavra também para o pastor que vos guiou, para também a mãe, o pai. Uma palavra de bênção para ele. Muito obrigada aos meus pais que me ajudaram a se tornar essa mulher que cá está. Uma mulher realizada, graças à educação dos pais, tem me mostrado, principalmente cresci nessa mensagem da hora e hoje tenho a graça de ser realizadamente uma mulher casada. Então agradeço muito ao meu papá Silva, lá de Angola, e o meu pastor Willy, muito obrigado. Muito obrigada por ter acompanhado o nosso processo, pelos conselhos, e tudo correu muito bem. E a todo mundo que deu esse apoio, e todo mundo que acreditou em nós. Ezaka moya ya joie, eza moya joie puisque moni parents nyonso aboti mwana atangisi mwana akoli finalité fu mwana abala ezala mwasi to mobali. Alors ngai nkola salinga grâce ma ville ya alongolinga soni na niveau ya bato pe na mokili azobala mpona nga, c'est-à-dire synonyme ya joie makasi. Moya bénédiction ezaka biso baparents to souhaiter bango bonne chance, to souhaiter bango libala moko ya malamu, bien que libala idéal to spécial ezate puisque tobi ke ezana mikakatano peut-être ba okutana yango peut-être puisque
pour le caractère et se marier, comme on a même idée, même pensée, et ça travaille. Mais le rôle est important, ma casse, si Katina Bango, Bazaba chrétien, c'est-à-dire Mbala Bin Zambé, moi je suis pas Bin Zambé, le rôle est sur un centre, il y a des balles, quel que soit, Mbongi, la menace, on va retrouver toujours la parole de Dieu et la bénédiction de Dieu, et tant que l'on a vu qu'ils allaient pas à Moïse meilleur. Oui, ceux qui ont un niveau c'est-à-dire à remplir les critères. Il y a Bible et la famille, c'est-à-dire na niveau ya Kinshasa, baza na joie, bandeko baza na Luanda, baza na joie, bandeko baza na Londres, baza na joie, batalement na joie, pardon, bato baza na Belgique, na France, baza na joie. Donc, dans le sens où on a vraiment donc à honorer, donc à ébriler, mais à respecter normes, vraiment pour Nabiso, tous les lots, tous les empêcher Calvin Balama, à mon sur Maraville. Il y a basé belé puis ces familles ont mené mais na pesi mbote mingi et pas ya papa Sylvain Ngabwele nkola pambola yo na pesi Betty ya Sele Modero ya Nico ya Gabi Mpia o benga Milibi Basara na kati ya nini ya France Priscilla na Portugal na pesi Mputu Bertine Mbote Fiston Boili Pombote na kati ya Angola Basandra bango surtout biso tozo fêter awa toza ensemble na bino elongo donc nkola pambola bino na ba o na bosani nkola ni bisanga ye baya kilofas bango nyonso tu wana nyonso mama pasa yo na pe bino mbote nkolo a pambola bino ba Naomi bino tukola pambola bino tozo fêter ensemble awa ba Joël bino na Brésil kola pambola bino tozo fêter malamu na simbote nga yango wana na mama Rita Boilimpo madame nangai miraza kuna yenda zo kipe mamu surtout nkola pa pambola bino surtout. Merci beaucoup passer ya liboso na pesi na Nzambe merci po ya za maître ya temps et ya circonstance ya Bible lobi na biso que les mariages soient honorés de tous. Toza vraiment na esengo makasi na mboko ya Amérique kobalisa mwana eza vraiment esengo makasi vraiment toza ko sepela makasi pona couple o ba honorer biso tika Nzambe lola apambola bango mingi. Ya conseil nangeza kande Bible lobi na biso ke mobali alinga mwasi na ye et mwasi azala soumise. Yango bazwa Jésus Christ batia ba na centre libala na bango baza couple moko ere yango wana kaka na pesi mbote na batu nyonso Nzamba lola apambola bango mingi. Yeah, c'est ça. Chamo Maravilha Naomi Campbella. Hoje é dia 13 de outubro, a cerimônia do meu casamento e me sinto muito feliz. Vou falar um pouquinho da história, como se conheci com meu noivo, Kelvinho Bonanche. Foi no 2022, dia 28 de agosto, perdão. Fui convidada, uma minha amiga do Brasil, para ir cultuar na igreja dela, na igreja da mensagem. Então, quando eu tinha chegado do Brasil, eu procurava a igreja da mensagem, mas era um pouquinho difícil. Então, me encontrei com a minha amiga na faculdade e ela disse, não, tem uma igreja que eu congrego, vou te levar lá. Aí a gente foi lá, mas fomos muito cedo. Eu lembro que era muito cedo demais, então ficamos fora. Foi assim que o meu noivo estava vindo também para a igreja e ele cumprimentou. Uma coisa que eu vou dizer que muito real, que até hoje eu não entendo, quando eu vi ele pela primeira vez, eu senti uma coisa dentro de mim, tipo uma paz. Não sei como explicar isso, quer dizer, foi uma coisa muito extraordinária naquele momento. Então ele deu shalom e passou. Aí fiquei olhando para ele, então aí o culto passou, a gente se olhava, ele estava a interpretar naquele dia. Então foi assim que eu
dentro de mim, sentindo aquela, não sei o que eu vou dizer, eu disse: Deus, será que este aqui é o homem da minha vida? Então, eu fiz uma oração, falei: se for ele o homem da minha vida, ele depois do culto vai olhar bem nos meus olhos. E foi assim que aconteceu. Depois do culto, ele estava vindo, veio me dar shalom, quer dizer, me deu shalom umas 3 vezes. Eu não entendi, eu falei: nossa, então ele mesmo é o homem da minha vida. Só que depois ele não ligava muito, era mais tipo conversar só como irmãos. E então eu pensei que não ia dar certo. E eu tive uma visão, tipo um sonho. Deus me mostrou que ele me levaria até o altar. Aí eu falei: será? Depois de coisas que acontecia, não combinava com o sonho que eu tinha sonhado. Tipo, ele não estava nem aí comigo. Aí eu falei: talvez não, então. E Deus fez a graça, eu vi que ele mesmo começou a conversar comigo, se interessar comigo. E eu digo que não, ele é um homem que Deus enviou para mim, porque eu estava na fase muito difícil da vida. Então, conversando com ele, ele me mostrou um outro lado da vida. Eu me tornei uma mulher realizada como hoje. Consegui sorrir novamente, um sorriso sincero, depois de muito tempo. Isso tudo eu consegui atrair novamente graças ao meu noivo. E eu agradeço muito a ele, agradeço muito a Deus por ter nos ajudado a chegar até nessa data que vamos realizar a história do nosso amor. Se casar rápido pelo tempo. Então, eu digo, é uma coisa que temos que pôr sempre em oração. Nós podemos pensar de uma maneira, mas o pensamento de Deus é sempre o melhor. Não podemos fazer nada com pressa. Deixamos só tudo na vontade de Deus. Deus sabe no momento certo quando é que vai nos abençoar e quando é que vai se realizar os nossos sonhos. Só não percam a fé. Eu acredito que é deixar Deus agir no momento certo, não fazer primeiramente no dia de hoje. É bem sabido que muita gente queria também chegar nessa fase que ela chegou, então agradeço muito a Deus e também estou tão feliz por ela porque chegou a vez dela, então temos que celebrar e temos que ficar felizes. E neste contexto, o que tens a dizer ao casal como um conselho? O conselho que eu dou é para que eles vivem bem. Que eles vivem bem, um conselho que Deus cuide deles e também que respeitem uns aos outros dentro do casamento e também que vão em frente. Muito bom. Maravilha, estou feliz com o seu dia. É o dia que nós todos estávamos a esperar. Hoje cá estamos. Desejo-te tudo de bom para ti nessa caminhada. Que Deus te abençoe. Que você seja sempre aquela mulher que nós todos conhecemos. Uma mulher exemplária, humilde. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Não tenho uma palavra mais bonita que eu posso falar para ti nesse teu grande dia. Só desejo o melhor bênção para ti na sua vida. Que Deus derrama todas as bênçãos que Ele guardou para ti nesse dia tão maravilhoso para ti. Obrigado. Espero que estejas bem. Acho que totalmente bem. Muito bom. Hoje é o seu dia, que todo ser humano sempre pensa realizar, que é de casar legalmente, segundo a mensagem de William Marion Branham. E nós, sendo filhos de Malaquias 4, quando estamos a cumprir a palavra de Deus, o que tens a dizer neste teu dia? Ao primeiro lugar, agradeço a Deus por ter nos concedido este privilégio de estar nesse dia muito feliz. Muito bom. Muita gente precisa e gosta mesmo que esse dia mesmo esteja diferente, né? Certo. Então hoje Deus me concedeu a mesma maneira e eu primeiramente estou agradecendo a Deus e essa mensagem do último tempo. Exatamente. Não foi fácil para poder atingir ou chegar-se até nesse certo ponto, mas Deus
provou que nós Certo. somos filhos dele. Certo. Pela força e a dedicação, então nós chegamos. Hoje Exatamente. mesmo estou totalmente feliz de me enquadrar na mensagem e casar dentro da mensagem. Exatamente. E, Bro Kelvin, neste dia tão especial, que é o dia do seu casamento, o que tens a dizer aos irmãos solteiros? Ao princípio eu não posso condenar os irmãos solteiros, mas uma coisa que eu posso dizer, todas as coisas têm fase. Certo. E crianças nascem e crescem e acabam de morrer. Exatamente. Então nós todos passamos nesse certo ponto e fomos criança e fomos adultos e fomos adolescentes, enfim, Certo. e acabamos de ser adultos. Porém, Exatamente. quando chega num certo ponto da responsabilidade, exige que o homem tenha parceira, porque a Bíblia está falando, não é bom só o homem ficar só, digamos. Exatamente. Então, nesse sentido, eu estou muito feliz mesmo de ter a minha companheira. Então, todo solteiro, Certo. e eu posso falar com vocês, não precipitam para casar, mas tenham tempo, tenham paciência e Certo. espera o tempo certo para que vocês concretizar o que você precisa e na pessoa certa da sua vida. E- Para não houver Muito bom. coisas diferentes. Exatamente, irmão Kelvin, nós agradecemos e creio que daqui a pouco já vai ser a bênção matrimonial. E o que tens a dizer para o seu pastor que você enquadrou, os parentes da menina, o que tens a dizer para eles? Ao princípio vou agradecer ao meu pastor por ter me orientado e de chegar até nesse certo ponto sem Certo. fazer nada mesmo de mal. Certamente. Glória a E Deus. conservar primeiramente a palavra de Deus como Amém. filho de Deus. Primeiramente devemos ser filhos de Deus e bons cristãos. Porém, para o meu pastor, ele é um pai para mim e ele Certo. me ajudou muito mesmo espiritualmente e está continuando a me ajudar. E pela família também da minha esposa, estou Certo. totalmente agradecido porque eles conservaram Certo. uma mulher boa, para dizendo mãe na sociedade. Exatamente. Então isso eu posso dizer que não é grande felicidade para mim. Então estou a desejar a família boa sorte também, eu minha boa sorte e Certo. todo mundo também está nos acompanhando. Muito bom. E um abraço para Papá Sérgio e Mamá Rutinha. Não esqueci, são minhas mães, eu amo tanto minhas mamães como Mamá Ruth, a Mamá Júlia, e o Papá Sérgio e o Papá Certo. Benza. Ok. E eles estão aqui no coração, então nunca Muito vou bom. esquecer Muito pelo bom. apoio e todas as coisas. Jusqu'à sa place, pendant que le protocole va lui montrer la place, accompagné de son pasteur. Merci beaucoup. Of this man, Cette femme, this woman, nous voulons couper sa tête we want to cut their et head, prendre une autre tête, take a different head, mettre au-dessus de sa to tête. give above his head. Désormais, From now elle ne on, va pas passer, c'est Calvin qui va commencer à penser. it's Calvin who will start thinking for her. Papa, merci pour le travail. Father, thank you for the work. Vous l'avez bien You élevé, did well the work, très joli. so beautiful. Vous l'avez encore gardé. You kept her. Nous vous acclamons. Mais malheureusement, But c'est de là où unfortunately, votre travail your termine. work now is done. Si vous pouvez vous asseoir. You can be seated now. Donc, à partir de maintenant, From now on, ici, fermez les yeux. close your eyes. Ici aussi, This side too, elle ne vous appartient plus. they do not belong to you anymore. Maintenant, nous voulons commencer quelque We chose want to start something. à qui cette fille va appartenir. To whom this daughter shall belong. Tenez-vous calme. Uh, Chers bien-aimés,
loved ones. Nous sommes ensemble ici We devant are ces gathered here gens, before these people, en présence de Dieu, before God, pour unir dans les liens sacrés du mariage to go in the presence of marriage, cet homme et cette femme. to unite this man and Il y a this une woman. chose honorable parmi les Something hommes, honorable between the comme men. l'a déclaré Saint Paul. As Paul said, Par conséquent, consequently, il n'est pas donné à personne d'y entrer imprudemment it is not given to anyone to go to marriage ou légèrement, or leisurely, mais plutôt avec révérence, but with reverence, prudence, prudence, sagesse, wisdom, modestie and modesty, et dans la crainte de Dieu. and with the fear of the Lord. Écoutez, les deux personnes ici présentes These two people here, sont venus pour être unis dans they cette came union sacrée. to be united in this sacred union. S'il y a quelqu'un qui If there is someone peut montrer un motif who can valable raise a reason pour lequel elle ne devrait pas from être which they should not légalement be unie legally united dans ces liens sacrés du in mariage, this marriage sacred qu'il union, le dise maintenant. may he stand up right now and speak. S'il y a quelqu'un If there is someone qui nous peut prouver who can show us par un something motif or quelconque reason que ces deux hommes ici, that these two la femme et l'homme, men ne here, peuvent pas woman être and man, unis, should not get married, qu'ils le disent maintenant. may they say right now. Sinon, Otherwise, qu'ils gardent silence may they keep quiet pour toujours. forever. S'il n'y a pas quelqu'un There is no one here qui peut nous prouver that has an evidence que ces jeunes hommes et to ces show jeunes that femmes this young man or ne this young peuvent lady pas être unis, can't be married, gardez silence keep quiet jusqu'à la tombe, until the grave, jusqu'à ce que Jésus fait until quoi. Jesus comes Viens. back. There is someone Nous pouvons here. avancer. Can we go forth? S'il n'y a personne, acclamez le Seigneur Jésus. Clap for the head of the Lord. You, Car vous répondrez for you shall answer certainement certainly au jour du jugement, in the day of judgment, quand les secrets de tous les cœurs when the secrets of all hearts seront dévoilés. shall be unveiled. Que si l'un de vous If one of you connaît un obstacle knows an obstacle quelconque or any qui kind of obstacle empêcherait that should stop, vous soyez légalement unis that you should be united dans ces liens du in mariage, this marriage thing, qu'il les confesse maintenant. may he confess right now. S'il y a quelqu'un parmi vous If each one of you qui connaît un motif quelconque, knows a reason, c'est le moment. it's the moment. Jusque-là, vous êtes libre. From now, you are free. Si quelqu'un dit non, je n'accepte Someone pas, say, I don't want to get married, on sort. we go out. Tous ceux qui se sont mariés, Each soyez one sans who got assurer, married, be sure, contrairement que l'autorise la parole de Dieu, as the word of God authorizes, leur mariage n'est pas légal. their marriage is not illegal. Mais croyez que vous avez dignement considéré cet engagement You have to solennel, consider this marriage que vous êtes sur le point de prendre that you really want to take. et que vous êtes préparé, You want to face this thing by joining your hands. vos mains droites jointes, Your right hand, join it together. vos mains droites jointes, Join your right pas hand. sur la Bible, mais vous touchez Not vos on the mains. Bible. Pas sur la Bible, ils touchent leurs mains. Touch their hands. Droite, droite, droite. These hands. Droite. There are right hands. Ok. Ça commence maintenant. It starts now. Je vais maintenant Now I want to demander à Frère Calvin. ask the Brother Kelvin. Acceptez-vous de prendre cette Will you femme accept to take this woman comme votre épouse légitime as your only pour woman vivre avec elle dans ces liens to sacrés? live with her in this holy place of marriage? Permettez-vous Allow yourself de l'aimer, to love her, de l'honorer, to honor her, de la chérir to take care of her dans la maladie in sickness, et dans la bonne santé, in good health, dans la richesse, in richness, dans la pauvreté, in poorness, d'abandonner to abandon toutes les autres, toutes les femmes qui tournaient tout autour, all other women that may come around you, toute cette prostituée qui all the s'environne autour prostitutes de that shall come around you, aussi longtemps que vous deux vous serez en vie. as long as you are together. Frère Calvin, c'est toi Brother qui Calvin, réponds. you have to answer. Sim, pastor, aceito. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ.
Yes, Pastor. Ok. Yes. Maintenant, c'est au tour de la scène. Now it's the woman. Acceptez-vous de prendre cet homme Do you accept to take this comme man votre époux légitime as your only legitimate pour vivre bride, avec lui dans les lieux sacrés to du live mariage? with him in the holy place of marriage? Promettez-vous de l'aimer, Do you promise to love him, de l'honorer, to honor him, de le chérir dans la to maladie, take care of him in sickness, dans la bonne santé, in good health, dans la richesse, in richness, dans la or in pauvreté, poorness, d'abandonner, to abandon, sœur, sister, d'abandonner. to abandon. C'est le moment. It's the moment. D'abandonner tous les autres Abandon all other, et de ne vous attacher qu'à lui. to abandon all other men, only attach Aussi yourself to longtemps que him. vous serez tous deux en vie, As long as you are both alive. la mariée va répondre. She's going to answer. Sim, aceito com todo o meu coração. Acclamez le Seigneur Jésus. Yes, accept with all my heart. Hallelujah. Maintenant, Now, ils sont en train de sceller leur vœu. they are going to seal their vote. Le mariage appartient à la maison des Seigneurs. Marriage belongs to the house of the Non, Lord, c'est pas dans le coin. not in the corner. C'est ça l'œuvre du mariage. That's the work of Ils marriage. sont en train de sceller They leur are vœu. sealing their lives. Et ce que Dieu est en train d'unir, What God gets together, personne, no one, ni papa, not even the father, ni maman, not even the ni le mother, pasteur, nor the pastor, ni le président, nor the ni le president, roi de cette terre, not even the king of non this earth, toi no person de couper ces liens. have the right to stop this marriage. Maintenant, Now, vous pouvez retirer vos mains. you can take your hands off. Vous mettez la Bible maintenant. Put the Bible now. Vous me déposez des alliances sur la Bible. Put the rings on the Bible. Eh, quelle bonté. Quelle What a bonté. beauty. Ça doit donner les gens qui ne veulent pas se marier. Those who don't want to Le get married, this has to motivate you. goût du mariage. It has to give you the Et taste dans of les marriage. messages, And the message, nos jeunes filles doivent aller vierges. our Vierges. young ladies must go À virgin. l'école, The school, at on school, ne peut pas vous toucher. they cannot touch you. Vous devez aller vierge. You have to go virgin in the marriage. Frère Branham me dit, But the Bible says, la femme, a woman, la chose meilleure the most important qu'elle thing peut apporter chez she l'homme, can bring to the c'est cette man, virginité-là. it is the virginity she has. Mais quand elle a brisé, When she breaks that, elle ne la réparera she jamais. will never fix it. Donc nos filles, vous êtes Our avisées. daughters, you already advertised. Comme moi j'ai 5 filles. As I have 5 daughters, Donc, esengo na ngai, my joy, ma joie. my joy. Quand je donne à un homme une When I give my fille daughter vierge, to a man, she has to go virgin. Preach the word. c'est pas de l'argent que Not nous money voulons. that Nous we voulons want. donner à nos We frères want to give our des brothers cadeaux, des cadeaux. good gifts. Et vous aussi les frères, hein, You brothers also, soyez des fils de Dieu. be sons of God. Ici, tu ne viendras pas avec l'argent. Don't come here with the money. La femme a l'argent. Money has, Ne women viens has pas money. avec les véhicules. Elle Don't peut come pas, with elle the peut car. She emprunter. has her own car. Ce que nous avons besoin chez What we vous, want you le brothers, baptême du Saint-Esprit. baptism of the Holy Je vais Spirit. impressionner ces jeunes filles ici. You want to go with the president with Ici, ce something n'est pas else? l'Afrique. This is not Africa. Elle travaille, tu travailles. She works, she Elle a works. de l'argent, tu as She de has l'argent. money, you have Elle money. peut emprunter, toi tu She empruntes. can, Maintenant, qu'est-ce que tu vas donner au papa? But what we need, Le baptême du we need for Saint-Esprit. you to have the Prouvez que baptism vous of the êtes un Holy fils de Spirit. Dieu. Show us that you are Christians. Quand tu fréquentes, tu vas fréquenter toute la famille, toute When l'église. you go to see a sister, go with Tout le the monde, tu church. vas fréquenter. You're going to see all the church. Oh, Azar Makas. Non, 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 non. He's so hard. No. Nos filles ne doivent pas être touchées. Our daughters don't have to be touched. Please, na shkola. At school, Vous avez le vœu de Naziréen. you have that involved in Un garçon ne peut Nazareth. pas vous toucher. Nazareth. A boy cannot touch you. Vous êtes une propriété privée. You are a private property. Jusqu'à ce que ces voiles-là, Until that veil, comme donc, normalement, normally, ce symbole this symbol, signifie que it means that jusque-là, from now, personne n'est passé par là. no one has been here. Maintenant, les frères vont découvrir. The bride is going to discover. C'est ce que nous voulons. That's what- C'est ce que le messager nous a It's what enseigné. the messenger taught us.
Les frères, by the brother, ne touchez pas les sœurs avant le mariage. do not touch the sister before the marriage. Je ne prêche pas, mais je donne un conseil. I'm just giving advice. Veuillez joindre encore vos mains droites. Join your right hands. Non, attends. Deux blacks sont partis là. Oui. C'est la Bible du ministre, puis remise d'abord au marié, pour la mariée, ensuite à la mariée pour Frère Calvin. Brother Kelvin. Moi, je te pensais être un chanteur. I thought you were a singer. Je te pensais être quelqu'un qui compose les cantiques. I thought you write songs. Est-ce que tu peux nous prouver que tu es plus que Salomon? Can you show us you are more than Solomon? Tu sais bien qu'à chanter maintenant, But you know how to sing well. It's time to sing. Si tu vas pleurer, tu peux pleurer. If you're going to cry, cry. Pour nous prouver que to show us that tu aimes cette you love this woman. Tu prends la bague. Take the ring. Et tu commences vraiment les chansons. And then start your own s'il faut danser, your words. S'il faut qu'on ouvre la toiture, tu entres là-bas. If you want us to open something here, prouvez-nous que tu l'aimes. Show us you love this woman. Ici, on n'a pas besoin de coins. We don't need any on n'a pas besoin d'éteindre les lampes. We don't need to turn off the light. Les gens qui aiment l'obscurité. People who like darkness. Prends une bague. Take the ring. Alvin Wandelmark. Slow down. C'est sous la musique d'Axe. Pour tout ce que tu es, maravilha. Pour tout ce que tu fais, est-ce que ça me clair? Un peu de folie. Vim por este meio te orar. I came to honor you. Para dizer acerca disso. To say about this. E você sabe quantas vezes que eu te amo. You know how much I love you. Faltam muitas palavras de falar porque a alegria é mansa. I'm so happy that I don't have many words to say. Então, sempre pensei de ter uma mamãe ao meu lado. I always thought about having a mother beside me. Desde que eu perdi a mamãe, since I lost the mother, não tinha mais pessoa que pode me apoiar. I didn't have someone to support me. E chorei tanto. I cried a lot. E orei muito. And I prayed a lot. E o dia que eu te vi, and the day I saw you, é o dia que eu ouvi que a minha mãe ressuscitou pela vida. I saw my mother coming back again. Praise the Lord. Amen. Então, hallelujah. Eu acredito em você. I believe in you. Eu sei que você é uma filha de Deus. I know you are a daughter of God. Sempre pensei em ter uma mulher. I always thought about having a woman ama Deus, that loves God. Porque a minha vida é a palavra de Deus. My life is the word of God. E se eu estou aqui, if I'm here, Deus está comigo. God is with me. That's why. Porém, eu agradeceria que não é só para deixar as pessoas felizes. Not only to leave the people happy, mas sim para deixar Deus feliz. But to leave God happy. Eu estou te prometer como homem. I promise you as a man. Eu serei um bom homem para você. I shall be a good man for you. Vou cuidar de você. I'll take care of you. E eu vou ser um pai também para você. And I will você. be a father for you. No mesmo tempo serei um irmão para você. você. The same way I'll be a brother for you. Então posso dizer que. And I can say. Pode confiar em mim. You can trust me. Então tudo de bom. Everything, every good things. Cada dia que passa, every day we live. A gente vai preparar nossa vida. We want to take care of our lives. Até arrebatamento. Until the rapture. Thank you. Well, maintenant, c'est le tour de la sœur. The sister. Si tu vas chanter comme l'hirondelle, going to sing comme Rochinol, as Rochinol, tu peux le faire. You can sing. Rapide. Lela, mamá, Lela.
minha bebê. Ele não me deixou. Ele prometeu para mim. You promised me. E ele não falha. A God that never fails. Desde o primeiro dia que eu te vi, from the first day I saw you, eu senti uma paz. I felt peace. Eu falei para Deus, I told God, ouça meu coração. Listen to my heart. Esse é o homem da minha This is the man of my life. Ele me disse sim. He said yes. Através de visões. From visions, eu confirmei hoje. I confirmed that today. Você, that it's you, meu marido, my husband. Hallelujah! For all my life. Te amo muito. I love you so much. Muito mesmo. And so much. Ele é uma pessoa incrível. And you are an incredible person. Eu prometo que I promise that serei como a mãe. I'll be as a mother that you lost. Serei a mulher. And I'll be the woman. A esposa. The bride. A mãe dos seus filhos. The mother of your daughters. Você merece porque. Because you deserve it. De onde você me encontrou, você From where you found me, you know. Hoje eu sou uma mulher realizada. Now I'm an accomplished woman. Hoje o meu sorriso é sincero. My smile is honest today. Porque você me mostrou isso. Because you showed me that love. Muito obrigada. Thank you so much. Prometo ser sua mulher. For making me a woman. I love you so much. Ok. Maintenant, now, vous prenez par la main droite. Take yourself by the right hands. Et nous allons prier. We're going to pray. Vous prenez par la main droite. Take her by the right hands. Fermons les yeux. Let's close our eyes. Nous allons maintenant les unir. We're gonna unite them. Ok. Ok. Dieu tout-puissant. God, the powerful God. Toi qui as marié le premier homme et la première You femme. married the first woman and man. Dans les jardins in the Garden of Eden. Initie ta propre création. Start your own creation. Nous nous rendons compte aujourd'hui que cette commission Today, a été accomplie. This commission is getting accomplished through all the ages. Jusqu'à ce mariage ici. Until this marriage here. Et Père, Father, tu es le seul qui peut unir. You are the one who can unite les cœurs l'un avec the heart one another. Et nous te prions. We pray you, Lord. Et nous te prions. We pray you, Lord. Bien-aimé Père Céleste. Oh Heavenly Father. Parce que ceci a été fait. Because this has been done. Suivant ton sage conseil. Following your wise advice. Si que tu as amené ces jeunes chrétiens. That you brought this et ces jeunes chrétiens à s'unir au cours de cette cérémonie. To be in this ceremony. Pour devenir mari et to femme. Become husband and wife. L'un vis-à-vis. One after another. De l'autre. One after another. Durant le pèlerinage. Before the pilgrimage. De leur vie. Of their life. Nous prions que tu. We pray, Lord. Les bénisses et que tu bless them. You shall bless their house. Fais d'eux. Make of them. Des exemples, Seigneur. Examples. Dans les quartiers. In their neighborhood. Où ils vont établir leur foyer. Where they can establish their house. Fais des exemples. Make of them an example. Seigneur, dans les quartiers. Oh Lord, in their neighborhood. Où ils vont établir leur foyer. Where they want to establish their house. Qu'il en soit pas ainsi. So that it can be like pour this. Ces jeunes hommes. For this young et man. cette jeune femme. And this young woman. En ce jour où nous vivons. In this day we live. Où les tribunaux. Where the court sont à succomble are so et envahis par les affaires de divorce. And invaded by the divorce. Oh Lord, accorde d'être heureux, give them joy, en be bonne happy, santé, good health, rends-les féconds. Make them fertile. Seigneur, qui se multiplient, so they can multiply pour themselves, remplir la terre, to fill the earth. Conformément à la commission que tu nous as donnée au commencement, from the beginning, de même que tu avais béni Isaac the et same way you Rebecca, blessed Isaac and Rebecca, qui avaient eu des enfants who fidèles, had loyal qu'il en soit children. aussi ainsi pour ce couple, Be like Père, this for this couple. bénis-les, Bless them.
Nous prions. We pray, Lord. Et maintenant, en vertu de la commission que tu m'as In virtue of the commission par le Dieu d'être ton serviteur, to be your servant, et qui m'a été apporté par un that ange, I've been given by an angel, I declare this man et cette femme, and this woman, mari et femme, married, au nom de husband and wife, Jésus-Christ. in the name of Jesus Amen. Christ. Amen. Ok. Well, les choses maintenant commencent à être réelles. things starts being real now. Donc les papas, dans quelques secondes, In certain seconds, perdez votre fille. father and mother shall lose the Du daughter. côté des frères aussi, From the brother too, vous allez perdre ces garçons. you're going to lose the boy. Maintenant, Calvin. Now Kelvin. Maintenant, nous voulons savoir si c'est bien qu'elle peut-être. We want to know if she's really your wife. Maybe it's not her. Si c'est elle, hein? We don't know if that's her exactly. Essayez un peu d'ouvrir. Try to open the veil to see if that's really her. Essayez. Essayez. Ici, ce n'est pas la nuit, c'est pas This dans is le not coin. the day. This is not the some corner. Là, essayez un peu d'ouvrir. Try to open. Enlevez la table, hein? Take the table. Nous voulons maintenant qu'ils soient unis We want them to be dans tous les united domaines. in all domains. Slowly and smooth. Hallelujah. Take your time. Ah, papa a perdu la fille. Papa a perdu la fille. Les choses vont être d'une autre dimension, papa. Calvin, Tu as tu as perdu une la bonne fille. maîtrise, hein? Il ne fallait pas prendre la dot, tu as fait l'erreur. Est-ce que c'est bien fait? Is it here? Ouvre bien, ouvre. Open. Ouvre lentement. Open up. Arrache ça jusqu'à derrière pour que tu puisses voir si c'est bien fait. Restez un peu tout droite, maman. Regarde un peu Calvin. Peut-être on a changé. Maybe they changed him. On donne Léa à la place de Rachel. Maybe they give it someone else. Esaïe, papa Calvin. Is it here? Yes. C'est bien. Yes. Ah. Ok. Les personnes ne savent pas ce que Dieu a mis. Nobody separates what God has united. Maintenant, est-ce que vous pouvez... Parce que c'est ici qu'il faut faire tout. It's here we have to do everything. Le mariage doit être honoré de tous. The marriage has to be honored from everybody. Calvin, Kelvin, prouve-nous que tu show us c'est bien tel. it's really here. Fais quelque chose de Do marié. something over here. Entre déjà dans ce monde. Entre déjà dans ce monde. Maintenant, inclinons la tête. Let's go ahead now. Let's pray. Écoutez, Listen, je vais prier I'll pray pour libérer la salle. to free the house. Dieu, fermons les yeux. Let's close our eyes. Fermons les yeux. Let's close our eyes. Dieu bien-aimé, comme nous sommes témoins Lord, que Father, ces as we deux witness cœurs today, these two hearts peuvent encore battre à l'unisson, are fighting again que nous together. venons célébrer cette We cérémonie want to celebrate this en ceremony, faisant partie de chez eux making part of them et une jeune fille a young daughter du toit familial pour qu'ils aiment former leur propre from a famille. family place to go form his own family. Nous sommes intéressés We are so à interested une autre préoccupation qui aura lieu un jour. to a different thing that's going to happen a Quand different Jésus day viendra when Jesus shall prendre come son to époux. get his bride. Comme nous avons vu cette petite As we dame saw this small thing se here, tenir là debout, this small lady standing sans here une tache, with no spot sur sa robe ni on sa her robe. dress, not even a face. Puissions-nous conserver nos May âmes we conserve our souls sans tache, with no spot, loin des choses du monde, afin away que from the nous things of the soyons world, aimés so par we lui, can be loved, the Lord, qu'il nous a aimés. by Quand you who nous loved arrivons à us. cette heure-là, When we encore get le this Seigneur, hour, Lord, et nous demandons que tes we bénédictions ask your blessing accompagnent chacun de nous. to follow us. Puissions-nous vivre en ce May we temps, live ce temps-là, this time, où Lord, nous participerons à un grand événement where we de shall be in a great event et les symboles and a au symbol, nom de Jésus. not of Jesus. Nous prions. We pray. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Lord bless you all.
Je vais prendre la photo avec eux. I want to take the picture with them. Si ma femme peut venir, If my woman can come, nous allons prendre la photo. we're going to take a picture. Après, les autres, vous pouvez les faire dehors. And others you can do outside. Papa, zopenda tiaye. What Madrid? Tiaye na minute oyo nya ekileza te. Okay, c'est la moi si na papa ngala ça c'est laquelle. Ok. Quoi ta photo? Le micro. Quelle beauté. The parents can come to take a picture with the couple. First the fathers. La maman, où est la maman? Stop the music, please. Papa, Que Dieu bénisse. Tolingi to honorer ndeko na biso mwana na biso na nzimbo. C'est bon. Ok, ma parrain va vous voir. Como na libala, yabaneko oyo. Katina golo, tusipeli. Libala, yabaneko oyo. Katina golo, baby iti, bisingo ikuzala. Na libala oyo, mapamuleko buluga. Kasi bobo sanate, mi pepe ekoya. Kasi bobo sanate, mambonge ekoya. No, 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 bagawanate. No, 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 bagawanate. Katina libala, tamba singi rolingo. Katina libala, tamba singi Maman pasteur, viens prendre une photo avec les frères. Maman pasteur. Mpesi esengo bobatela seli wana bokolonga Katina libala, gamba singi bolingo. Katina libala, gamba singi boyoka nezala. Notaka bolate, oye ya sangisi, wana boko mona, loboko na yawe, wesengo mingi, kitoko mingi, obala na Yesu, kinoliwa. No, 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 boga wanate. No, 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 boga wanate. Katina libala, tamba singi bolingo. Katina libala, tamba singi oyoka nezala. Katina libala, tamba singi bolingo. Katina libala, tamba singi oyoka nezala.
bino bolingana tosengi na bino bokawana te tosengi na bino bolingana bokawana te bolingana God bless you. Il y a une personne qui a donné sa carte bancaire. Il y a une personne qui a fait tomber la carte bancaire. There is someone who dropped his debit card. C'est Adriano Mwanda. Adriano Mwanda. Les femmes embrassaient la sœur. Women only hug the women. N'embrassez pas Frère Calvin. Don't hug Brother Calvin. Les hommes aussi embrassaient Calvin. Men only hug men. N'embrassez pas la sœur. Do not hug the sister. Que le Seigneur vous bénisse. God bless you. Allez dans la paix du Seigneur. Shalom, shalom, shalom. La musique. Les mariés d'abord vont sortir. Après les autres peuvent accoucher. Let's go in first, then we're going to follow up. Ngai Adamu nazwi oyangai oyanga molongani na miso bange na miso tata pe abikela mubonso na lapinda ikolinga seyo eva na pasi to minyoko yonde molongani na ngai upanzi na ngai Adamu nazwi oyangai oyanga bona celle de mon cœur na miso bange na miso tata pe abikela mubonso na lapina ikolinga seyo eva dans le meilleur et le pire parce que tu es mon longani nanga mopanzi nanga onde eva ya mikuwa nanga tu es la chair de ma chair tu t'as tiré de mes côtes de mes côtes ya mikuwa nanga tu es la chair de ma chair et c'est felicingai koza la peine na yo Eva nangai la reine de mon royaume tu es l'unique l'âme surdestinée pour moi Adam j'ai décidé de t'honorer la preuve de mon amour tu es la reine de mon cœur Yamikuwa nanga tu es la chair de ma chair tu t'as extrait de mes côtes tu es la chair de ma chair voyons Jésus lui qui est tout puissant andimaki kokoma lisumu na mwasi na ye c'est côte percée na yo tobika
olobeli ngai na litoi zala pene nanga yo de eva nanga. Boa tarde, estamos bem. Muito bom. Mamãe, pode olhar aqui, mãe, faz favor. Papai, obrigado. Começamos com o nosso pai, que é o padrinho do casal. Sendo o pai, o que tens a dizer neste dia tão especial, que é o dia do casamento do seu filho Calvinho e a Maravilha? O que tens a dizer, papai? Estou muito feliz para o dia de hoje, porque Calvinho é meu irmão, que eu amo muito. Certo. E ele veio me apresentar Maravilha e para ser a sua esposa. Certo. Gostei muito. Muito bom. Por isso comecei a aconselhar ele. Muito bom. Até o dia de hoje aconteceu o mesmo casamento. Muito bom. Religioso dentro da igreja. Muito bom. E o meu casamento foi honrado de todos. Eu estou muito contente, muito feliz para isto. Muito bom, papá. Papai Ricardo, nós sabemos que os seus afiliados já chegaram até o dia de hoje. É porque o pai lhes instruiu tão bem, por isso que eles permaneceram na palavra e acabam de orar a palavra de Deus. E neste caso, sendo padrinho, qual é o conselho que daria já aos seus filhos? Porque o pai já tem experiência do casamento. Qual é o conselho que darias aos seus afiliados para poder viver feliz como pai? O verdadeiro conselho que eu ando sempre a dar a todos os meus filhos e colocar a palavra de Deus, a mensagem do último tempo, no centro do casamento. Amém. É isso que é muito importante. Quero dizer, pode ter problema, pode vir uma coisa à esquerda, à direita, mas se a palavra de Deus está no centro e que a palavra de Deus pode ser aplicada normalmente, haverá sempre solução dentro do lar. Não abandona Jesus Cristo dentro do lar. Quer dizer, o amor já está lá, mas acrescenta também a palavra de Deus. Muito bom. É isso que é muito importante. Isto é bom para o nosso pai Ricardo e agradecemos pelos conselhos. E uma palavra de bênção para os seus afiliados. Desculpa? Uma palavra de bênção para os seus afiliados. Uma palavra de bênção. Ok, pela sua pergunta. Sim. E desejo a eles ficar férteis e ter muitos filhos com os desejos deles. Amém. Obrigado. É isso que é muito importante. Nós agradecemos, papá. E também seguir nossos passos. Pois. Nós já tínhamos completado 16 anos. Opa! E felicidades. Nunca minha mulher me insultou. Nunca lhe bati. Muito bom. E também eu gosto também para eles seguir nossos passos. Muito bom. Não bater a mulher, não insultar a mulher, mas que amor sempre fica em frente. Exato. Sim, papá. Tá bem, papá. Muito obrigado. Passamos agora para a nossa mamã Júlia. Pour y la Erez et puis a Oumela Libala. Bon, conseil nyonso na sina pesa ki. Donc azana ba conseil ne ndenge azawana. Vraiment. Ayebini to sololaki, ayebini nyonso na yebisaki ye. Na yebi ke nde na vandi na ye. En tout cas, un jour quand venu aux hommes à mes parents, à Oloba vraiment, n'a eu que ça merci parce que j'ai trouvé une très bonne femme. Amen. Ya, dans ces cas là, moi ça azara pété donc, azara moi ça te que donc
trop dur. Trop dur, oui. Il y a phase à la souple. Phase à souple. Oui. Donc, il y a un ebisa qui est, il y a un ebisa qui est soumission. Vraiment. Respect. C'est la chose essentielle. La chose essentielle. Amen, maman Julia. Ce qui mobile comme alingi, il y a déjà de l'amour, soumission aux alawana. Vraiment. Et naebi que na lilobanzambo bayo kara ernionso, ça va encore plus les aider. Et bisous sont aux alana toujours pour être là lorsqu'il s'agit na poto aider. Na conseil. Na conseil, bisous surtout bakisa. Mais pour na pour le moment, je sais que tout va bien. Merci beaucoup maman. Oza mutoko okope sambote. Na pesi mbote na pasteur Willy, na pesi mbote na maman pasteur maman Mireille, na pesi mbote l'église Nepson Mobimba Winner Tabernacle. Vraiment. Ya na pesi mbote na batunio son famille Mobimba, na pesi bango nyonso mbote. Merci beaucoup maman Julia. Na pesi ope mbote. Merci beaucoup maman. Na pesi mbote. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé, tu m'as élu, personne d'autre ne peut contredire. Peu importe le temps, peu importe c'est dur, ton amour nous rend victorieux. Qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole qui est infaillible. J'ai la foi que... Bonsoir à tous. Je crois qu'il fait trop froid. On comprend tous le français, lingala, ou on a besoin de l'anglais? Mixer? Bon, on va mixer, on va franglicher lingala tout ensemble. Alors, premièrement, nous voulons vous accueillir tous. Soyez la bienvenue. Ce soir, nous sommes là pour célébrer ce merveilleux couple. Alors, désolé, malheureusement, je ne pourrais pas être près de vous au centre parce qu'on n'a pas un micro sans fil, donc vous allez m'excuser, je vais rester plus de ce côté. Alors j'aimerais juste vous accueillir et vous prévenir qu'on a bientôt commencé ce programme et une chose que nous vous demandons c'est la gaieté. Ok, est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on peut applaudir pour vous-même premièrement? Alors on est tous venus pour célébrer ce merveilleux couple. Alors, nous nous attendons à ce que quand ils vont entrer, qu'on ait une accueil très très chaleureuse. Est-ce qu'on pourra faire ça? Est-ce qu'on pourra faire ça? Mais on ne vous entend pas. Est-ce qu'on pourra faire ça? Ça sera quoi? Vous savez pas? À part danser, manger, qu'est-ce qu'on fait dans la fête? On va boire, très très bien, merci beaucoup. Donc, ça va bientôt commencer avec le boire, on va boire quelque chose, on va manger. Mais la partie où les gens commencent à trop bloquer, c'est danser. Alors j'espère que ce soir, nous allons bien danser et on va bien s'amuser. Alors une fois de plus, merci beaucoup. Je serai votre Master of Ceremony. S'il vous plaît, on les accueille très fort.
Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour eux, s'il vous plaît? Alors, les filles d'honneur et les garçons d'honneur, vous pouvez vous asseoir. Je vais demander à Calvin et Maravilha de s'avancer encore un tout petit peu. Et ils vont se retourner et regarder la salle. Est-ce qu'on ne peut pas applaudir pour ce merveilleux couple, s'il vous plaît? Alors, sans plus tarder, avant que nous commençons toute chose, nous n'allons pas commencer sans l'Éternel. Voilà pourquoi je vais appeler et demander au pasteur Makaya s'il pourra, s'il vous plaît, s'approcher ici. Nous avons besoin de l'accomplir, que tu les fasses, oh Dieu, Père Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ. Et tout ce qui va se passer ici, comme le Saint-Esprit m'ont dit, tout ce que vous ferez en parole et en acte, faites-le au nom de Jésus-Christ. Raison pour laquelle nous voulons le faire et nous t'acclamons dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur. Nous demandons aussi Amen. Merci pasteur. Est-ce qu'on peut encore applaudir pendant qu'on s'assoit? Merci beaucoup. On va s'asseoir et je vais demander au couple de rester debout. Alors, s'il vous plaît, est-ce que les petits enfants peuvent s'asseoir, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut faire asseoir les enfants? Prions. Oh Dieu, pour tout ce que tu as fait. Et nous demanderons aussi à ceux qui ont besoin de l'accomplir, que tu les fasses, oh Dieu, Père Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ. Et tout ce qui va se passer ici, comme le Saint-Esprit nous dit, tout ce que vous ferez en parole et en acte, faites cela au nom de Jésus-Christ. Raison pour laquelle nous voulons le faire et nous t'acclamons dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur. Nous demandons aussi Amen. Quand je me rappelle d'où tu m'as écrit, c'est là que je trouvais raison de te louer au Seigneur. Je te remercie de ton amour, c'est toi. Quand je me rappelle d'où tu m'as écrit, c'est là que je trouvais raison de te louer au Seigneur. Ce soir, le ce soir pour vous, le couple Calvin, Maravilha et Yokelingi. Maravilha Calvin à Bali, c'est là. Maravilha Bali, c'est là Kaka. Yoka Soumir. Yamuna
Maravilla. Nous sommes dans la joie de les célébrer ce soir. Ce que je sais faire là-bas, on a suspect. Est-ce qu'on peut pas applaudir pour ce couple de ce soir? Aïe, Calvina et maman Maravilla. Calvina, le but, Boussana Pembeni, c'est ta femme. Elle est ta femme. Il y a d'autres couples qui dansent au fond de la salle. Aïe. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour eux? Est-ce qu'on peut applaudir s'il vous plaît? Merci beaucoup, merci aux couples qui se sont mis debout. Est-ce qu'on peut encore applaudir une fois de plus pour Calvin et Maravilla pendant qu'ils vont s'asseoir et prendre place? Et Yokani Bena, est-ce que Balobi Soki Moninga Zui, Calvin a Bali, Maravilla Bali? Merci beaucoup. Alors, je vais les demander de s'asseoir pendant qu'on sera en train d'écouter toute cette musique, pendant qu'on s'apprête le buffet. Nous allons bientôt manger, je sais qu'on a déjà faim. Alors, est-ce que le couple peut s'asseoir, s'il vous plaît, avec les parents? Pendant qu'ils sont en train de monter, est-ce qu'on peut applaudir très fort pour eux, s'il vous plaît? Vert, merci beaucoup. Sa couleur préférée, c'est le vert, mais le blanc aussi et le bleu. Il parle portugais, français, anglais. Alors, il travaille en tant que barber. Il est né de sa maman, Germano Boangui, et de son papa, Augustino Mbinzi. Il est né avec ses frères Thomas, Adrien, Samuel, Elias, oncle de Basse, et Zacharie. Est-ce qu'ils sont là, les frères? Est-ce que les frères sont là? Thomas, je crois que Thomas est là. Il est où? Il est dehors. Ah, il est dehors. On pourra aussi l'accueillir après. Alors, qu'est-ce que Calvin aime dans la vie? Il aime les gens positifs et les gens déterminés. Est-ce qu'on ne peut pas faire beaucoup de bruit pour Calvino pendant qu'il reprend sa place, s'il vous plaît? Pendant qu'il va reculer, merci Calvin, je vais lui demander de reculer, de prendre sa place. Et je dis souvent, oui, et des acclamations pour la reine, pendant qu'elle s'avance. Alors ce soir, elle n'est pas qu'une reine, elle est une princesse qui a gagné le cœur de son roi. Alors, elle se nomme Maravilla Naomi Ngambwela, elle est née en Angola. Elle parle portugais, français et lingala. Sa nourriture préférée, aïe aïe aïe, on va me faire souffrir avec le portugais. Fasano Italian gastronomie. J'ai bien dit ça? Did I say that right? Ok. Alors, elle est née de sa maman et de son papa, Silva Ngambwela et Martha Luisa Maiko, avec ses frères Maiko Silcha, Vanessa Silcha, Julia, Louis, Rihanna, Belly, Betty, Silcha, Sergio, Ruth, Abby, Caleb, Meshach, and many others. Est-ce qu'ils sont dans la salle? Les frères. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour la sœur? C'est la petite maman. Oh, désolé, excusez-moi. La maman, merci beaucoup. Et ce qu'elle aime dans la vie, elle aime la nature. Elle n'aime pas les mensonges. Et elle aime les frites. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort pour Maravilla, s'il vous plaît, pendant qu'elle reprend sa place? Alors comme vous pouvez voir, ils sont accompagnés, ils sont pas Cardo et Julia Benza. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort
pour eux, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vais demander à Calvino et Maravilla de s'avancer. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Alors, pour ceux qui étaient avec eux à l'église, ils vous ont démontré d'une façon originale du mariage leur consécration ensemble. Alors là, ils vont vous démontrer quelque chose qu'ils ont prévu, quelque chose de même. Que Dieu m'a donné un don, mais sans l'amour, mon don est efficace. Quand l'amour se lance et qu'il arrive au bout de sa force, la grâce prend la relève. Où es-tu, amour? Où es-tu dans nos cœurs? Pendant que le diable sème la haine, qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole qui est infaillible. L'amour est incomparable, amour, Dieu il est amour, il règne.
pour eux. On demande aux filles d'honneur de rester et d'accompagner la mariée. Papa nanga kasina kozonga nanga ayami ngai lokola mwana mokonzi ngai yoyo alimbisi masumu nanga eya sokolinga na makila na ye alatisi ngai elamba ya sika talenti nanga nalinga bolingo nanga changer bilanga ayo talatina ngala lingae nazana ngalo kula batime ngalo kufamiso nanya talanga yo kasina kutani na Yesu na moni. Je suis comme la femme à la perte de sang. Et ben vous levez la nyasunganga yo. Kasina simika kelamba na Yesu na bike. Ngayo na piscina beteza nganya mona ngaye. Patonyo so baleka kinga yo. Mais lorsque la grâce m'a repéré, la loi est tombée. Mais Calvin, on le billet pas au titre à Simate. On le billet pas pour la. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie, s'il vous plaît, pour Calvino?
Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, pour l'encourager? Lui aussi, il a dit qu'il va montrer à sa femme à Obinelaï. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort pour... How do I explain how God became a man? That man might be the sons of God. And how do I describe how glory swallowed shame? And instead of shame, you gave a crown. I look at me, I see you, and it's a wonder to my soul. Your love for me, I can't explain. I look at me, I see you. This is what your grace has done. Your love for me, I